दो टुकड़ा नहीं होते ना एकदम हिसाब से दे। बेलेसिन खाबी आरो आज एकदम हिसाबत আছে বল। आज हिसाब में है दे बेसे नहीं पाबी। কি খাউছ তুমি বন পিঠারা? কি আনি দেলা তোমাকে বন পিঠা? हमने भनिकर बानी दिल ले जाबा गाना खाबी बोला सा संगती होय के বন পিঠা খাউছি। আমার লাঠা লাঠা হয়েছে জানেন, এর দেরি হচ্ছে। গাইস আমার লাস্ট পাত হেলা আজি আমি পাত তুলুছি সোমবার শিখিলেন কলম দেবা। কাটারি বনাই নি, কাটারি কিনিকে আনলেহে কাম হেবা, कटाई ना हेले नहीं हबे নাই হেবা কাম। হাজরা নাই হচ্ছে। पाटा तुला मु हाजिरा नहीं जे कहां 6 কেজি হয়ে দুবেলাম ফজরে 1 12 বাজা 5 বউ কত হয়ে গেল 9 কেজি। कष्ट मस्त এনে আসছি দিনটা পার করছি আর নেই হাজরা তো নাই। नहीं आसছি दिनटा पार करছি আর